paano siya mag-contact dun sa racket mo. Kulang. Tie. Nice. Very nice. Galing mo na sa ano, ibakan. Nice one. Uy, ilan? Nice shot. Diba? Kailangan lagi kang may forma. Okay lang, isa pa. Nice. Ganyan lagi, formahan mo lagi na maayos. Yan, bago paloo. Diba? Lalong relax na. Yan. Nice. This one. Galing mo talaga sa bakan eh. Nice, ganyan, pwede yan. Okay. Nice. Eh, patay ka. Uy, sobra. At galing mo na. Nice one. Sumabay. Okay, next.